والصلاة والسلام على رسول الله محمد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه القائل صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين بل ما لم يكلب بلا جليا بل مسلمو ني أنا سيجي فولي مع فضيلة الشيخ الأستاذ الفاضل إسماعيل سيسي ni aliban burko nga plateau kan ka be logun kan ngalu jabima insha Allah taala yana mina do anga ngalu jabila amina akramofu ustaz assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to alhamdulillah rabbil alamin ya anga si foloi kuma nyablag mabibulu insha Allah kan nashi lamba bela jilima bismillah ustaz alhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala rasulillah ami ala tendo ko soli ki ala karaka no amma yini al usman fe amena nyon baru nyoya no mina no o famia ala ko noama anam besima amin anta foto la yarda la mukal amin alhamdulillah rabbil alamin e fulkanik manya blay ka ba kar moro ngali folo mi silama oli ambal ma chelo ka ira ka fo esiyala ni mo min nyina ka fatia kala ka to sil kono abi almamli kofe na almamiya qur'an kala jakuju ali fatiha tabina amma sika fatiha kala alman ka suratu wala aka sura la mafukata ba mana magta rukula ati jaka vokali mafatiha kala otila mo ayani ngali sayara esabi dagali kwali fatiha kala kasoro alman matla ka fatiha kala nawa naka takbira fi almami kofe esa ali bisika tana ka fatiha kala yi la ni fatiha kala bana abi to almami ko allamena kumi o qur'an kala la meka dai kateme fentoka bismillah usani shaka adam naam mi fatiha rekalam imam kofe sirula angara mo kuma noka we dan faraski fatiha takalana mi bal mami kofe nasro ibal mami kofe sirla sirmi kanti wala naam kambe duwala olu fe ibe fatiha kala naam umo be ya famiyala naam olu fe fana umo fe ni imamu abe fatiha bange sirmuna naam no de fajar ni fitri ni safri naam olu fe si fatiha kalan ka nyininte almami ko mo fe naam ya famiyala olu o miria be naam donc angara mo do tala ibe sirmi imamu be ikambo wala uba be kandu wala naam fatiha kanga kala iba famela naam fatiha kanga kala imam ba kandu walma ba kambo fatiha kanga kala Allah kuma fana be donc kuma fula na mika kene fatiha kala sirla kambe dugumina walma kambe bange mina o ka fatiha kala wa ole ka kene ambe fanga de mina Allah o yo miriai naam ni ale ba yela imamu kanka di naam nale kuka be fatiha kalan ale bitu imamu kamela o bale bali fatiha ta kalana ama fo imamu be fatiha kalana wati mina aya mutaba katwako na aya kelin fa ale bo fo abitu la fa be banga bal mamima o almamena sura mutana ale kanimbe ko la meka bal mami kan fatiha ko fe no fatiha ko fe alu baraka ka do tuma Allahu akbar bashtaala inshallah sir konnala alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ngari mo ko fe woli am balma chelo kayra ka fo ko jinawe nyana ba na jiya sun kona antu yila na ubayila ko lahara doduna esi yala jinan nu amuno yewa namuno ye eske ala bina arjin min di ala joma o fana be do arjin kelen kono wa wala ma je kare kare no lu fana yi bismillah sheka dam naam mi fola nyene sebeli fena naam adama do ni jinawo ambe dana la batole kam abiti nambe dana la batu kam o batu fana fen fen ni ba ke nata do bilawo naam ka yese ka gbere alala ala kan fana blaya ka batu diama pour que aban kuna yale naam li yus'idana bi dukulina bil janna naam do ala bi ka batu mun dama an se ka gbere alela
o gwɛrɛɲɔgɔnya de b'a to ala b'an kunnadiya ni ka bonyalan kan ka darajalan kan n'o ye alijinɛ ta doli ye n'o ma kɛ k'a fɔ k'anw yɛrɛ baara sɔngɔ sera o ma la o bɛ kɛ fisamadiya ye ka bɔ ala yɔrɔ donc ni anw ni jinɛw bɛɛ de kɛla ko bato ɲinina anw fɛ an de ko ala de ye masa min a mankutu dɔ ye tile ye cogo di ale bɛ taa danfara sigi anw ni jinɛw cɛ cogo anw fɛ hakili yɛrɛ tɛ sɔn o ma o bɛ danfara bɛ kɛ an n'o cɛ cogo min na n'a sɔrɔ o min k'an danbato la walima anw yɛrɛ min ka ɲɔgɔn danbato la danfara b'o yɔrɔ de la o b'a faamuya la anw yɛrɛ min bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ n'anw yɛrɛ adamadenw ye o anw tɛna don bon kelen na alijinɛ kɔnɔ o bɛ kɛ ka bɛn mun ma an ka baaraw fɔna ɲɔgɔn kɔ n'an ye baaraw fɔna ɲɔgɔn kɔ o kɔrɔ de sisan daraja bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ni darajaw fɔna ɲɔgɔn kɔ an bɛ don yɔrɔ min na o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ donc an ni jinɛw ta a b'o cogoya kelen de la i b'a faamuya la ni ala ka an n'olu danbato le kɛ a ma i b'a faamuya la k'a sɔrɔ masa Sulemani kɔfɛ adamadenw ni jinɛw kun durukoto ni ɲɔgɔn o ni masa Sulemani o kun tɛ ɲɔgɔn ye mun de nana k'a to hijab dɔ la bon baara ta komi an karamɔgɔ b'a fɔ cogo min na adamadenw y'a masa Sulemani ka baara ɲɔgɔnya kɛ n'u ye cogo min na o gɛlɛyali nana n'o ye i b'a faamuya la donc an fɛ baasi t'o de la mais an bɛ min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o yɔrɔ la hakilila dɔw bɛ yen o miiriya ka tɛ o ma o cɛ man ɲi i b'a faamuya la donc o dɔ le ye nin ye anw ni jinɛw an bɛna kɛ cogo di donc min ka gɛlɛn anw y'an jija ala ko la yan k'an sɛbɛ don an ta ma yan i b'a faamuya la olu ta jɔyɔrɔ an n'o bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'o tɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o bɔ an y'a donni na an yɛrɛ de bɛna don fa an tɛna don wa an k'an ka jɔyɔrɔw de la ka se k'ala dala ala y'an bɛn fɛn ta fɔli ma ni fɛn ta kɛli ma min bɛ o baara nɔgɔya n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o de ye nin ye alhamdulilahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah ni ɲali wɛrɛ ka ban balima dɔ yɔrɔ a y'a yira k'a fɔ yala sujudu bɛ kɛ kurankalan waati yala est-ce que a bɛ se ka kɛ lahala bɛɛ lajɛlen na ni mɔgɔ min kuma yala ka se ka sujudu kɛ yɔrɔ min na est-ce que kumakan bɛ a bɛ se ka min fɔ wa walama a bɛ bin ka bɔ a ma sujudu yɛrɛ jagoya tɛ o sisan jagoya tɛ ni jagoya tɛ donc ni i sera k'a kɛ o le cɛ ka ɲi o le ka fisa mais ni fɛn y'i bali n'i ma se k'a kɛ basi foyi t'i ma a fana tɛ kɛ k'a fɔ ko e ma se k'a kɛ k'i kan ka juru sara o t'a la i b'a faamuya la alhamdulilayi jagoya tɛ alhamdulilahi rabbil alamin ɲali min na kɔfɛ an balimacɛ bɛ k'a yira k'a fɔ ni an baw ka ɲɔgɔn la ka fo k'a kɛ jama ye yala olu ka seli bɛ kɛ cogo di o ni ɲɔgɔn cɛ Sheikh Adam n'o muso gansanw n'o ye ɲɔgɔn lajɛ ko ɲɔgɔn lajɛ o ye adamadenya o la cogo min na o bɛ ɲɔgɔn ɲininka maa kalan ni min ka kow cɛ la ni seri waati sera o maa kalan bɛ bila o ɲɛfɛ ka seri a bɛ bila o ɲɛfɛ ka seri seri ɲɛ ka bila o ɲɛfɛ cogo di bi maana a bɛ k'o kɛ imamu ye mais a bɛ k'o kɛ imamu ye cogo di an karamɔgɔ b'a fɔ a bɛ l'o cɛ ma le a bɛ l'o cɛ ma wasatu sɔf i b'a faamuya la wala ko a bɛ lɔ sɔfɔ cɛ ma nka an bɛ imam bɛ cɛ bɛ lɔ ɲɛfɛ cogo min na a tɛ kɛ ten c'est ila jumɛn b'o la Allahu alam min b'a ma min fɔla an ɲɛna ko ka kɛ cogo min na an bɛ baara kɛ ka bɛn olu ma a se ka faamu wala alhamdulilayi a bɛ to fi wasati sɔf safa fɔlɔ cɛ ma a bɛ to cɛ ma tɔw bɛ to kɔfɛ fana ni seli kɛ Allahu akbar alhamdulilahi rabbil alamin ni an b'a dɔn ka ɲininkali ye a y'a yira k'a fɔ ko a denmuso de bɔra a cɛ fɛ an kɛrɛfɛ dugu dɔ la nka denmuso ni fa tun man kɛnɛ k'a tora bana na denmuso ma se ka na fo fa na ka na latigɛ kɛ denmuso nana fa ka sanga la a n'a fa ka sanga la ka waati kɛ cɛ fana n'a laɲini ko denmuso ye kɔ segin ka taa a ka wari hakɛya dɔ bila ka na ko transport o y'a kuma lakali cogo la k'a yira k'a fɔ cɛ ka wari min bila ka na a tɛ transport bɔ ka kɔ segin ka taa muso ma kɛyɔrɔ la donc o lahala kɔnɔna la ko cɛ ka délai dɔ fana fɔ ka waati dɔ kɛrɛnkɛrɛn
k'a fɔ ko ni muso man na ka kɔn o waati ɲa ko a furusa b'a dafɛ o waati min fana fɔ o ye dimanche tɛmɛnen bon bamuso bɛ yɔrɔ min ale kunna siri ninnu a m'a la a bɛna nin ko minɛ cogo min na a ko ale bɛ ko k'ale sɔn hakili la ale bɛ se ka nin ko dilan cogo min na ka bɛn silamɛya ka laɲini ma bisimila ustaz. Alhamdulillah an bɛ min faamu nin yɔrɔ nin na a bɛ denmuso labɛn n'a ka labɛn surtout an bɛ téléphone tile min na ni téléphone bɛ se ka s'a ma a bɛ mɔgɔ le ta sigiyɔrɔ la yen dege mun bɛ olu yɛrɛ ka ɲi a b'o ɲɛfɔ an ɲɛna i ka wari min bila ka na wari nin tɛ transport bɔ n'a tɛ transport bɔ a kan ka taa cogo di yala n'a tagala n'a sela yen e bɛna wari tɔ sara ou bien e bɛna wari tɔ bila ka na cogo di a bɛ se ni téléphone bɛ se ka s'a ma u b'o kunnafoniw ɲininkali kɛ n'o ko kunnafoni ɲininkali kɛ u bɛ baara kɛ ka bɛn o ma o ye kelen a filanan wari min di la n'o tɛ se k'a labɔ a bɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔw fɛ ka se ka muso lataga n'a sela yen kun min kosɔn a ma taga a n'a sela yen taga kun a sela yen se cogoya min na n'o ye k'o dɛmɛ ɲini bon u bɛ mɔgɔw ta k'o ɲɛfɔ cɛ ɲɛna ka cɛ la faamuya o la n'a faamuyala o la baara bɛ kɛ ka bɛn o ma o le cɛ ka ɲi o b'a faamuya la donc kuma dɔ a bɛ nin kɛla le ka o la bagabaga pour que o se k'a lataga joona o fana bɛ se ka kɛ dɔw bɛ tulon kɛ furusa la o ye fɛn fɛn min na cɛ man ɲi o yɛrɛ man ka kɛ dala kuma ye hali ni b'a tigi bagabaga la o ko tɛ parce que fɛn min don n'i y'ale fɔ i da la i bɛ sɛbɛ la a bɛ kɛ sɛbɛ i bɛ tulon na i bɛ kɛ tulon ye an b'a hakili to o yɔrɔ ninnu su k'olu kɔlɔsi n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ ninnu ye. Alhamdulillahi rabbil alamin bal ma lamɛ kɛla bɛɛ lajɛlen balimasilamaw an bɛ radio Alfidawusi de ani fadilatu ustaz Sheikh Ismail Cissé an n'olu ɲɔgɔn bɔ an ka plateau kan ka bɛn an ka ɲininkaliw jaabi ma ɲininkali min nana ɲininkali kɔfɛ o le ye an balimacɛ dɔ k'a jira k'a fɔ est-ce que yala a bɛ daga ka nabi ɲuman dɔ kanu ka dugawu k'a ye fana ka tɛmɛ ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam ka tɛmɛ ala kira yɛrɛ kan nabi ɲumanw la yala ko bɛ daga wa nabi ɲuman dɔ kanu ka tɛmɛ ala kira kan o tɛ daga mɛ ka dugawu k'a ye fana est-ce que o fana bɛ daga donc ni dugawu min bɛ k'a ye globalement amatan ka dugawu kɛ ka généraliser o bɛɛ don a kɔnɔ mɛ ka dugawu kɛrɛkɛrɛ o ye komi an kan ka min kɛrɛkɛrɛ ala kira ye ala ma sabati et puis an fana mako t'o la an mako t'olu la c'est ka dam an karamɔgɔw ko sisan hali an b'a fɔ an ye dugawu la sisan ko n bɔra nin dugawu la k'a di nabi ɲumanw na e le jɔn ye ne bɛ bonya dugawu la k'a di olu ma e le mako b'olu la i b'a faamuya la e mako b'olu la i b'a faamuya la an karamɔgɔw ko i bɛ dugawu k'o ye amatan min sabatila ka bɔ ala kira yɔrɔ i b'o dugawu kɛ i b'a faamuya la mɛ n bɔla n ta la k'a di u ma k'a la an karamɔgɔw caman ma sɔn o de ma dɛ k'an y'o bɛ hadiyata wasila non i b'o kɛ cogo di an ta fi hajati ilayhim olu mako t'e la olu kuma jɛnna ka ban o mako t'e la o e le bɔlen i ta la e bɔlen i ta min na o bɛ cogo di le yalo o bɛ cogo di i bɔra i ta min na a bɛ cogo di dalu b'i bolo k'i bɔra i ta min na o ka ɲi wa ou bien o ɲuman min b'o la n'o yɛrɛ bɔra o la k'o kɔrɔ e perdre la o dengɛnɛ tɛ e perdre la a bɛ se ka ko ɲuman e taw caman b'a na ɲuman kelen de b'a la o ɲuman min b'o ye n'e bɔra o la k'o di olu ma sisan e perdre la olu yɛrɛ fana ma k'o fana t'olu la donc dugawu ye fɛn min bato yɛrɛ fɛn min ɲini an fɛ an ye dan olu dan na o le ka ɲi o le nafa fana ka bon i ye deli o la an kana to ka dɔw fara kan ala la olu man ko n'i bɛ bɛn non ti dugawu dantɛmɛ bɛ dugawu la fo ma lisraf i ka dugawu kɛ k'i dantɛmɛ a olu man da ala ye an karamɔgɔ y'an ban ka bɔ dugawu mun sabatila ka bɔ ala kira yɔrɔ i ye dugawu kɛ ka da o ma an wolo ɲɔgɔn tɛ ne bɛ dugawu kɛ komi sisan ala bɛ sunkalo min kɔnɔna na tarawi dugawu mun bɛ k'an ni tahajuru dugawu mun an kana kumaw bɔ an yɛrɛ la k'o kɛ dugawu ye min sabatila ka bɔ lɔnnikɛlaw fɛ ni ala kira fɛ i ye dugawu kɛ ka da o ma i y'a bɛrɛ bɛn i kana janya o le cɛ ka ɲi o le fana ka fisa mɛ kuma bɛɛ fɔ dugawu la miti 30 miti 40 miti 20 kɔ do la an karamɔgɔw ma sɔn u b'a fɔ ko hada israf o ye dantɛmɛ de ye i b'a faamuya la dugawu bato dɔ lo ni bato minɛna min ma i ye dan o ta fɔta la olu cɛ ka ɲi
ka tɛmɛ dɔw bɔ u yɛrɛ kun na ka min fɔ i ma ye k'a fɔ i ka ko hikima dun bɛ muso bila hikima don Allah alam donc an bɛ se k'a fɔ ta'abbadana Allahu bihada i b'a faamuya o yɛrɛ ye fɛngɛ mɛ nin bɛ tan an karamɔgɔ b'a fɔ olu ɲini t'an fɛ ka fɔ an y'o ɲɛɲini donc bato min fɔlɔ an ɲɛna an bɛ baara kɛ ka d'aw ma yàrá dɔw sɔrɔ tɛmɛ alhamdulillah Ustaz waati kelen na duwawu jumɛn bɛ sisan n'an bɛ se ka olu damadɔya ye k'a fɔ olu bɛ wasa kɛ n'an bɛ se ka kelen fila ɲɔgɔn fɔ a la u bɛ wasa kɛ duwawu la olu de k'a fɔ ɲama miniti tan miniti mugan miniti 30 duwawu la tiɲɛ yɛrɛ kɔni na fɛn dɔ b'a la quoi est-ce que alakira ma a dɔn k'a fɔ ko sunkalo ko dugawu jaabi kalo lo a ma dɔn ko an mako b'a la wa a ma dɔn ko an n'u hetaji bɛ ka fɛn dɔ ala bɛ se ka an dɛmɛ min ta fɔli la wa alakira t'o dɔn ale ma n'ale ka sira don an kɔrɔ jɔn ka d'a ye i ye ka tɛmɛ mɔgɔ i muso tɛ wa Aisha k'a ɲininka ko Laylatul Qadr ko an kan ka dugawu dun a ka dumuni fɔ ye Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni a tɛmɛn'o kan n'i y'o fɔ kuma bɛɛ t'o kɔnɔ wa Allahumma innaka tuhibbu fa'fu anni n'ala yafalen ma mun b'o kɔnɔ ye Sheikh Adam fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ i bɛ mako bɛ ko o ko la a bɛ nin kɔnɔ hada ta'limu rasuli zawjatihi ummil mu'minin wa ta'limu lana jami'an i y'a faamuya la an ye baara kɛ ka bɛn o le ma i kalanna i bɛ se ka nin fɔ ka ɲɛ i ma kalan i bɛ se ka nin fɔ ka ɲɛ donc ni nin donna mɔgɔw da k'i dusu ɲa ka taa ala ma ka nin fɔ i ya dugawu kɔnɔna i wasa dugawu ma Sheikh kana nata kuma caman wɛrɛ ma i bɛ kuma dɔw fɔ takalluf Sheikh Adam sɔrɔ i t'a dɔn voilà donc kuma dɔw bɛ fɔ mun yɛrɛ tɛ se ka fɔ o bɛ degun i b'a faamuya hali ni ne taara se yɔrɔ la dugawu bɛ kɛ ne tɛ se ka dugawu i bɛ k'i yɛlɛma cogo dɔ la ten mais nin don bɛɛ bɛ se k'a fɔ a fari bɛ funu n'a ye n'i y'a fɔ mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ mɔgɔ min sigila ka daminɛ sɔgɔma fo su fɛ a bɛ dugawu bɛɛ fɔ la ani ele min ka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana Sheikh Adam ni le ye nin fɔ dɔrɔn ni min ka daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ a bɛ fɛn fara bɛɛ ye kelen fɛn jumɛn bɛ yen n'a b'a fɔ n'a tɛ hasana kɔnɔ hasana daman inda Allah n'a sɔrɔ ele yɛrɛ t'a dɔn defo b'a la a ko rabbana atina fid dunya hasana an ye mɔgɔw kalan fɛn na min bɛ hakili sigi dugu ma bato yɛrɛ ma ko bɛ hakili sigi le hakili sigi ma fa mais ele yɛrɛ bɛ seri la i ja tigɛ n'o i m'a dɔn i bɛ min fɔ la fo min b'a o fana bɛ o bɛ fɛn dɔ le se ka d'a ma man ɲi o cɛ man ɲi donc an ye dugawu bɛrɛ bɛn a kana dugawu jɛya lalo janserew la dɔw yɛrɛ bɛ tɔgɔya kan di a ma ka fɛ o tɛ laɲini t'o ye o Sheikh Adam i ye fɛn fɔ ka ɲɛ o ka fisa n'i y'a caman fɔ n'a ma ɲɛ fɔ cogo ma maintenant maga imam ba dɔ bɛ ko Subayir a ka tɔgɔ ma olu ma ale a ka kuma di o non an y'a seriwela dɔw ye o kan ka di n'a ta ye mais a tun bɛ kuranɛ kalan a b'a dɔn hafiz a bɛ hakɛ min kuranɛ harifu bɛɛ n'a hakɛ u k'o kalan u k'o dɔn n bɛ fɛ k'a fɔ n ko dajali tɛ n bɛ fɛ ka min fɔ yen nɔ mahali shahid dɔw ye kandiya tɛ ni kandiya la mankan kun tɛ n'ale bila imamuya la fo ka na kɛ imamu ya ɲɛmɔgɔ ye an n'u ta waati la alhamdulillah rabbil alamin ami patriote ustaz Sheikh Ismail Cissé ma fo ni ye ɲininkali wɛrɛ ye an b'a dɔn k'a jira k'a fɔ ko ale bɛ firiya la est-ce yala waati min sɛnsɛnna ka na n'o ye lɔjan seli ye su dugutila fɛ est-ce yala a bɛ dan ale ye k'a ye taw la wa walama f'a ye to su kɔnɔ k'a ka bato kɛ n'a ma kɛ ni bɔ ye Sheikh Adam ni a bɔ tahajudu yɛrɛ dugawu ni a seri yɛrɛ min an b'a kɛ la ka kɛ su kɔnɔ olu cɛ ka ɲi olu ka fisa olu ka fisa olu ka fisa ni denbaya ye ni denbaya ye su kɔnɔ donc n'a bɛ mɔgɔ sɔrɔ ka kɛ n'a ye su kɔnɔ olu ka fisa n'olu ka fisa i y'a faamuya la
donc a ye ni mɔgɔ b'a bolo a denw bɛ yen k'a dɛmɛ a n'u y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o de cɛ ka ɲi o de ka fisa voilà donc voilà c'est mais ni mɔgɔ t'a bolo bon ka min bɛ seri n'a y'ale fɛ so kɔnɔ ale kelen tɛ se ka seri i b'a faamuya la donc ni danaya mɔgɔw bɛ yen n'a n'o bɛ se ka taa n'a yɔrɔ man jan furancɛ fana kana kɛ furancɛ jan ye i b'a ye a furancɛ kana kɛ furancɛ jan ye basi t'a la a bɛ se ka taa seri misiri basi t'a la mais a ye to so kɔnɔ n'o sira dayɛlɛla ye komi an k'o min fɔ o de ka ɲi ni misiri lataga ye o ye ale feereyatɔ ye hali ni tɛ feereya la fana o kelen don ni tɛ feereya la n'aw bɛ se ka kɛ aw ka so kɔnɔ o de cɛ ka ɲi laɲini yɛrɛ fana de y'o ye i ka faamuya la i b'a ye la bi bɔli min bɛ kɛ la nin kuma dɔw bɔ kan ka taga kɛ ni jogo mun ye kuma dɔw mɔgɔ dɔw fɔɔni b'o jogo kɔ bɛɛ bɛ fiɲɛ bila a dɔw yɛrɛ bɛ kɛla sababu ye ka tɔgɔcɛn dɔ se an ka jamaw ma min man ka kɛ ka bɛn mɔgɔw cogoyaw ma i ka mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ mɔgɔw la donc n'an sɔmina o ɲɔgɔn ma an y'a hakili to a kɛ cogoyaw la i b'a faamuya la an bɛ se ka min fɔ yɔrɔ la o de ye inshallah alhamdulilahi rabbil alamin ni an ba dɔ fana ka ɲininkali ye ka yira k'a fɔ ko a cɛ fatula a bɛ filiya la ko cɛ mɔgɔw k'a ɲini ko ka taa ni sanga ye so o b'a fɛ ale fara o kan o taa ni sanga ye so ale de bɛ filiya la est-ce que yala n'ale ma taa so ni sanga ye basi b'ale ma wa yala jurumu don wa walama ale bɛ se ka bilasira ni kan ɲuman ye ka bɛn ni lahalaya ma donc laada dɔw lo an fɛ yan laada lo o n'an ka diinɛ o bɛ ɲɔgɔn bila yɔrɔ tɔgɔ la i y'a faamuya la donc n'o de ka ɲɔgɔn bila diinɛ baara bɛ kɛ ni diinɛ ta voilà donc kelen a filanan fana su sanga taga so a waati fana tɛ tɛmɛna fana a waati tɛ tɛmɛna donc hali an ta laadaw la a waati tɛ tɛmɛna baara bɛ se ka taga kɔfɛ sanga bɛ taa i b'a faamuya la o bɛɛ bɛ se ka kɛ i b'a faamuya la donc muso o y'a to a y'a laadasigi kɛ n'o banna min bɛ kɛ o bolo o b'o kɛ o de cɛ ka ɲi donc muso man ka taa muso ka to laada la ale man ka bɔ ka taa dugu la fo ni taga min kɛla ale yɛrɛ se t'a ye fo a ye taga o la misali bolo ma n'a banna cɛ banna k'ale to yen u bɛ lu min kɔnɔ luwanze dɛmɛbaga t'o la i b'a faamuya la a bɛna sigi cɛ ya so kɔnɔ o luwanze wari balo min yɛrɛ bɛ na kɛ o cɛ yen donc n'o o degun nana o de b'a to muso bɛ se ka bɔ laada kɔnɔna la ka to feereya kɔnɔna la ka taga dugu wɛrɛ la a bɛ se ka taa laadasigi kɛ bonya ni sutara kɔnɔ cogo min min fɔla misali bolo ma fɛn min b'a to muso bɛ se ka bɔ ka to feereya la o dɔw ye ninnu ye i b'a faamuya la bon n'a bɔra olu la ka taa ni sanga ye so o to tɛ muso daga k'a ye bɔ ka taga parce que laada yɛrɛ la sanga ta taga o bɛ se ka kɛ kɔfɛ wagati fana t'a la komi ni wagati t'a la a cɛ ka ɲi a ye ba ya sanga feereya sigi la n'a bɛ taga a bɛ sɔn ka taa o de cɛ ka ɲi an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la inshallah alhamdulillah fadilatul ustaz ka bɛn o yɔrɔ ma est-ce que yala ni degun dɔ b'a kan komi bana walama mɔgɔ t'a bolo mɔgɔ min bɛ balo d'a ma walama se fana t'a ye fana ladonbaga t'a la est-ce que a bɛ dan ale yɛrɛ fana ko ka bɔ ka balo ɲini wa walama a man kɛnɛ min ye fulakɛ ko ye ka dɔgɔtɔrɔso la n'a ɲɔgɔnna basi t'o la donc o tɛ filiya tiɲɛ o t'a tiɲɛ o t'a tiɲɛ a bɛ se ka bɔ a bɛ se ka baara yɛrɛ kɛ baara min bɛ yen n'a tɛ tɔgɔcɛn tɛ s'ale ma baara mun na i b'o yɔrɔ kɔlɔsi baara mun bɛ yen ni tɔgɔcɛn tɛ s'a ma baara mun na a bɛ se ka tabali bila suda la ou bien n'a bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min fɛngɛnnen bɛ komi nakɔni dɔ b'a bolo suda la a bɛ se k'olu baaraw kɛ basi foyi t'olu la basi t'olu la a bɛ se k'olu nka a bɛ wajibiya le ko a ye a bɛ su kɛ a y'a feere bon kɔnɔ mɛ koli fana ma kɛrɛkɛrɛ ka lon dɔ kɛrɛkɛrɛ koli la walama o fana t'a la non o si t'a la lɔn t'a la
olu bɛ wala olu si tɛ n'olu si ɲini t'a la olu si ɲini tɛ fɔ olu kun ye ko ye ko min kun bɛ kɛ kodɔnbaliya wagatiw la alhamdulillah faamuyaw nana kɛlaw cɛyala n'o fɔla ka cɛya donc faamuya caman nana o yɛrɛ k'a faamu ko dɔw kun bɛ kɛlaw bolo olu tɛ laɲini ye muso bɛ firi cɛ sala n'a cɛ sala o ye lajarabili ala y'o las'a ma donc o lajarabili nin anw kan k'a dɛmɛ min bɛ o degun fiɲɛya kan an bɛ lɔ a ko kɔrɔ mais n'aw nana don dɔ wɛrɛ la kan min bɛ hakili fɛngɛ d'a ma a tɛ ladilan kan a tɛ nin kɛ tan an bɛɛ si silamɛya ma jɛ ni ninnu si ye laada mun bɛ yen ni silamɛya ma jɛ n'o ye olu t'o ye olu ɲinini b'an fɛ ya silamɛya nana laada mun bɛ yen n'o basi t'o la a y'olu to yen mun fana kan ka yɛlɛma a y'olu yɛlɛma a ye min kan ka to yen o fana fɔla an ɲɛna k'a y'u to yen o de cɛ ka ɲi alhamdulillah inshallah alhamdulillah rabbil alamin balima silamɛ lamɛnkɛla bɛɛ lajɛlen Abel Abdel Fidawusi de 27 31 63 62 10 ɲininkali min kɔfɛ wa alaikum salam wa rahmatullah etrina amina rabbi bismillah Musa shukran ba Allah ke here uja fulam ne selama ulwa baba na nam Allahu akbar wa alaikum assalam wa rahmatullah shukran Musa yazo fadilatul ustaz ni ya balmaja ngali sama mi fo balmaja ne i bɛ tɛmɛ jama mun na ni t'o fo ni b'o fo t'i ya foli laminɛ o yɔrɔ le kan ka kɛ i tɛmɛ yɔrɔ ye o yɔrɔ ka kɛ o yɔrɔ ka kɛ i tɛmɛ yɔrɔ ye i bɛ tɛmɛ yɔrɔ la cogo min na ala bɛ mɛlɛkɛw bila u b'i la jaabi olu o ma jama de la mɛlɛkɛ ka fisa n'o ye mɛlɛkɛ ka fisa n'o ye donc a kana dabila dɛ a kana dabila a y'a lala hali n'a bɛ to ka tɛmɛ siɲɛ dama n'o tele ko a da o da ka da la dɛ parce que salamu ye dugawu de ye o dugawu tɛ yan a dugawu min kuma ye saba min b'a la an mako b'a bɛɛ la dɛ an mako bɛ kisi la an mako bɛ hinɛ la an mako bɛ baraka la ni mɔgɔ ko o fɛn saba ɲini k'o kɛ ye k'ala y'o k'i ye e ɲi n'o ye dɛ bon n'olu m'o jaabi n'ala ka mɛlɛkɛw b'o jaabile ye olu de y'a dugawu bɛ minɛ parce que dugawu minɛ sababu dɔ ye balo ka sani balo ko t'olu ta ko la o kɔrɔ de se u bɛ na min f'u ɲɛna a bɛ kɛ dɛ donc a y'a fɔ a ɲɛna k'a kana dan tɛmɛ ko kelen ma dɛ a ye to ka tɛmɛ fila saba yɔrɔ tɔgɔ la k'o fɔ n'o m'a laminɛ ale kana fari kana faga o le da ka d'a la lajarabi dɔ don n'o y'a minɛ alhamdulillah n'o fana m'a laminɛ i b'a ye o fana da ka d'a la i b'a faamuya parce que salamu ye sunna ye rado ye n'olu m'o kɛ u ka ko kɛ ko min da man d'o la o bɛ juru sɔrɔ o bɛ juru sɔrɔ o bɛ juru sɔrɔ siga la o bɛ juru sɔrɔ alhamdulillah ustazi jazakumullahu khairan an b'a karamɔgɔ fo an balima lamɛnkɛla bɛɛ lajɛlen balima silamɛw ni an balimacɛ dɔ fana ka ɲininkali ye ale ye mécanicien ye a ka yira k'a fɔ ale bɛ moto lajinɛ kɛ o waati kelen fana na nexi den dɔ b'a bolo n'o ye butigi den dɔ ye a bɛ to ka pièce dɔw san k'a bila kɔnɔ k'olu feere dɔɔni dɔɔni nka ale y'a wari bɛɛ ni k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka butigi minɛ waati tɛ 280 kan bon tuma dɔ a bɛ moto fana san fana k'o fana dilan k'o feere a bɛ moto san a b'o feere yala est ce que ko ja ka wajibiya ale kan wa n'a wajibiyala k'a kan ka kɛ cogo jumɛn na Sheikh Adam n ka silamɛya nɔgɔya diinɛ don nɔgɔya diinɛ don ko sa ka dan sigi ko bɛɛ lajɛlen na a y'a ɲini an fɛ ne mɔgɔ min bɛ sɛnɛ kɛ sɛnɛ kɔnɔna la i kan ka fɛn min jaga bɔ n'i ya sɛnɛfɛn sera o la o fɔla an ɲɛna juraya bolo ma fana n'i bɛ jurakɛla le ni fɛn min sera i ye fɛn min sɔrɔ ni san yɛlɛmana n'a sera nisabu ma o fana jaga bɛ ɲina fɛ a ye nin bɛɛ fɔ donc nafolo ta yɔrɔ la hakɛya dɔ de bɛ yen ni nafolo sera o ma donc ni san fana yɛlɛmana ka ci bolo k'a to hakɛ la jaga bɛ ɲini i fɛ an karamɔgɔw bɛ min fɔ yɔrɔ la sani garamu 85 takriban
ibe to fle o be be war hakiya mi mawle nisabu wal ma war be 595 gram ibe fle o be be damima ibe barakenu mais be wati mina bini angara mo ko an jete min war bela o le cheka ingatime sanika ka rich wo ma me wati mina ni wala do jate mina mi folo mbolo wa bishegi takriban ni ya war seloma ka san yelema ko jibolo jabe ni fala parce que meni marchandise lo war be asusu ona ni san ko yelema na ka jibolo o le bele ka fengela kamara kono donc ba jagabo Allahu akbar jagabe souma mais ni fe na masoma donc jate jagoya ma be nyini ife Allahu akbar angara mo wafo yajibu zakat عندما ملكت النساب وحال عليه الحول ولا يجب ويجوز إخراج الزكاة وبكك مدنة إذا لم يبلغ النساب ولا إذا لم يبلغ النساب هنا يجوز دام ببارك كابل جواز والوجوب يا رطول فنا دام على من فلانية أنت لمسك فوق جرم جاوي عليك ما أنيني ما فيابو يا فملا أنيني ما ayabo le chekai kasatana yele be wakati mina bon ni sekele ye doni ye in faku do nyali doke o le chekai ere ma o le chekai kana boloma ka ba be wakati muna e bole ka sukono so mate ko se adam nyebe ko chamai tolo be ko chamame dabe do ko chamame donc waqba sayyat al hasana tamhuha وامسك ان دو كوننا لا ينيالي شيا نبي دو كوننا لا ينيالي شيا لا فميلا امسك الفون استاذ كبيروما اسيالا بي بونيا بجاتي مسركا دي بابجن تشاكالي علي بلا مي بوسيسا اسما واجبيا كان ابي دو سركا ولا نقولوا فوني وينيالي دولي لا فميلا فين علي سنه فين نما سيني سابوما دو في ya jagabo do ba ke we lon mo do fe jagalo de do fe jagalo do lo ana fiya u fe alla ma tindi samu ba jabe do jagako na la Allahu akbar wa fa mela do fa yo le korosi mena misal do fa ene mo be angara mo be kuma do fo netu hakillauka no wa fa mela fe do ban fe wa ko jagata la ama fo ani jagata lo de kele mo ya malo sene chulo ke mo woroni chulo pidu jabe jago ya ulo doya kakao foro ton joru jora bo soro somo ton joru jora ibn lo ko jarato ra ko base la am hakka yoma hasaji fula ege ulwa fa to ma fam fe mi o barake ka bolo donc fa numéro do somo kulu jagabala ate ko mi jagabe be iba kima le fle valeri le be jetemna ka la famela ale do kakao ni kafu bebe do kono na Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin fadilatu ustaz 27 31 63 62 10 ni ngal wari assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum ambaro kayira ka foko dimsa mubi an singoro wa alaykum assalam wa rahmatullah bismillah allo ekatu sababu ya posi korodoni nam to alhamdulillah rabbil alamin ambado kayira ka foko dimsa mubi an singoro mi andi wana modiu ko tumado obe sudu obe silfana mais amalo tumado no be sugune ke mo gote ko atangaji ni fonta no be sey tati ka buya siloro la no finire ko so be sikakala nam yakulu ka ko be ke chugudi ese ko seli no ka sun obe jati ne chugudi kiti buluma nam assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah ustaz etina lawlan wa bismillah نعم على كهري ها نعم نعم درجة نعم نعم فهمنا إن شاء الله نيجي على كبرجي الحمد لله رب العالمين فضيلة الأستاذ القرآن كان قبل أني القرآن كان قفلة يلا كو برجي كلمة
Sekadam ni portable bila mbe ɲɛfɛ corona bila mbe ɲɛfɛ ni bɛ maa corona na mɔgɔ b'a fɔ cogo ni ma sani ma kan ma la ni bɛ maa portable la ani b'o ta ila ha bɛɛ la kelen tɛ o a tɔgɔ yɛrɛ tɛ kelen a k'o si tɛ se ka kɛ kelen donc corona ye corona nin o y'a bonya b'a kama la portable tɛ se ka don kɔnɔna la i b'a faamuya la donc ka corona kalan corona yɛrɛ kɔnɔ o le cɛ ka ɲi ka corona kalan corona kɔnɔ o le cɛ ka ɲi o le ka fisa i b'a faamuya la mais lahala dɔw bɛ se ka kɛ lahala dɔ bɛ se ka kɛ i bɛ portable ta k'i yɛrɛ dɛmɛ sisan e taara mɔgɔ bilasira dɔgɔtɔrɔso la i y'a faamuya jama b'i ɲɛfɛ bon rendez-vous ka jan mɔgɔ ka ca mɔgɔ ma s'i ma bon i kelen siginin bɛ i bɛ makɔnɔni kɛ la bon kɔnɔna sɔngɔ to temps de ye fɛn de ye mɔgɔ man ka turun ka la donc sɔngɔ t'i sigi ten gansan n'a sɔrɔ corona bɛ ya portable kɔnɔ i b'a dayɛlɛ tu ka kalan u ka fisa o yɔrɔ la ka tɛmɛ sigi gansan kan i b'a nafa sɔrɔ yɔrɔ min o de ye o ye misali ye ka ɲɛf'i ɲɛna a bɛ se ka utiliser bɔ yɔrɔ min o de ye maa bɛ dɔw yɛrɛ u bɛ taa misiri la kɔnɔnaw bilalen bɛ mɔgɔw de k'u ka wari bɔ k'a bila ko wakufu u bɛ baraji de kɔ aw de ko sɔfɔna o ka san ka bila ye n'an taara k'olu ye k'o to yen portable ta a cɛ man ɲi se ka dan ne fɛ n bɛ hakilila fanga di hakilila ma karamɔgɔ mun fana la n b'olu la n k'o fana ta miiriya mɛn a la o de ye a cɛ man ɲi i bɛ se k'a kɛ yɔrɔ mun na komi ka ɲɔgɔn wala u bɛɛ bɛ taa la voyage la i kelen sigi bɛ i kana degun bon corona di t'i bolo donc pour que i bɛ se k'i ya profiter ya ta na ka nafa dɔ sɔrɔ i bɛ se ka portable dayɛlɛ ka faamuya dɔw ta la o de cɛ ka ɲi fana alhamdulilahi rabbil alamin tayiba an bɛna ɲininkali laban min ma o de ye an ba ka ɲininkali ye n'o ye denmisɛnninw ka lahala ye nin ye o tɛ seliji minnu bɛ seliji ta tuma dɔ fini wala olu ye lahala kosɔn ninnu mais o ye seli ten o fana bɛ su fana donna fana yala olu ka ko bɛ cogo di se ka da olu seli ɲini t'olu yɛrɛ fɛ seli ma ɲini o fɛ sun fana ɲini t'olu fɛ olu bɛ ta internet man de la ka farikolo ladege a la i b'a faamuya la o b'o baara min kɛ la a b'o dege a la lu nataw kama i b'a faamuya la n'o mun kɛra ka ɲɛ u bolo o nafa bɛ se anw yɛrɛ ma aw ma ya o masaw ye masaw de b'o nafa sɔrɔ i b'a faamuya la ni mun ma ɲa o tɔɔrɔ tɛ se denw ma tɔɔrɔ tɛ se olu yɛrɛ ma mais n'a kɛra ka ɲa olu b'a nafa sɔrɔ a bɛ den fana dege lu nata la sun na yaba sun na n'i ma dege a la i m'a ye mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen sɛ ka o ma dege a la kumaw bɛ sɛya i b'a faamuya la parce que entraînement kɛ ka ban ma an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o y'o dege b'o yɛrɛ kan donc ala t'o minɛ o ma alhamdulilahi rabbil alamin balima silamɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ ustaz Sheikh Fadil Ismail Cisse an sera an y'an bi sigi kuncɛ yɔrɔ la an bɛ kumakan laban d'i ma ka dugawu ɲini fɛ k'o kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen bisimila ustaz dugawu min n'an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ala y'o kan ye o ye ala y'an sutura ala k'an sutura ala k'an sutura ala k'an bɛn an sen ma sekadam n'i ma dugawu foyi fɔ ala fɛ k'a fɔ ala an sutura ala an bɛn an sen ma a banna o dɔw banna a banna Allahu akbar banna tɔ ninnu a fɔ ko a ma fɔ o ma komi alo yɛrɛ luga kalannaw ye an b'a fɔ o ma ko fadulu ne ko katabal ustaz tamal جميل ما نيكو درسها هذا فضل تفضلت ولا الكنتول لا الله ان شطرا كنا لك شطرا كوبا بوكا الله ام بان سيما ني بني سيما يقول الا بيلا الحمد لله علي بنا كما كان يفوني بني سيما الحمد لله وقتي كيتشويا ككما بني سيما شكدم ala k'an bɛn se ma ala k'an bɛn se ma dugawu min bɛ kɛ ala ka an bɛn se ma la ala ka sutura lan kan n'i bɛ dugawu kɛ kuma kuma y'a laban ni ninnu ye ala k'an sutura ala k'an bɛn se ma foyi tɛ sutura bɔ n'ala k'i sutura ka ko bali k'i ye i b'a faamuya la an ma ye kuma laban n'o ye ala k'an bɛn se ma ala k'an sutura ala k'an labɛn o ɲɛ wassalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة